Okay mga birds. Third set. Bahad na to dire. Third set. O na ikatulo nga bahad. Team lang Busto ni Naldo og ni Istoy kontra sa team lang Cons Hawil Tirol og ni Itok. Kuwen. 1-0 na 1-0. Servisyo Naldo. Itok. Tara Isoy. Naldo again. Wait, 2-0 na, 2-0. Servisyo para Tris. Wait, 3-0. 3-0 run, courtesy of Naldo. Isoy. Itok, ala, umirid. Naldo, sahod pa. Tirol, overhead. Ayaw, makuhan Busto ni mga birds. Side out, side out. Side out. Pila na? 4-0? 4-0 mga birds sa Tuskora. Servisyo Tirol. Isoy. Out. Naldo, kuha pa. Konsawil. Saggang ni Busto ni. Busto ni again. Naldo, kombate. Ay, sakto ra. Tukod bang inside. Ilawag sa tirog. Tumong gayong Busto ni. Antok mo ni Konsi Alawil. 4-0 mga birds ha. 4-0. Game 1 sa ato ang third set. Bahad. Dire sa Asinan Court. Dire sa Bato Toledo City. Sa WCC Brothers ni dire ang Asinan Court mga birds ha. Mao nay gaduma dire. Tirol, answer by Istoy. Tok mo ni Hawil, basa kay Istoy. Bang inside. 4-0, 4-0. Servisyo Bostoni. Globo. Naldo. Pasok. Buen. Hindi mo na maong score tingay. Ay, dali na score. 0 na dia. Servisyo Bostoni. Bostoni again. Bundak bang. Kuha pa Naldo. Grabe. Gisalbag yung Naldo. Goodbye na unta to. Itok. Naldo again. Laras. Indutas duwang Naldo eh. Change card. 6-0. 6-0. This game is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap mapalitan ninyo ha sa newly open branch diya sa Kansohong, Talisay City. Sa mga Cebu City residents, no need na to go down south. Mapalitan na ninyo diya sa Talisay City mga birds. Ang lamian nga Chicharon. Ay, pasok ang tirang Naldo. Wana. City. City na. Servisyo Busto ni sa atong game 1. Buen. 8-0. Tinambakan ang team na ni Cons Hawil. 9-1. 8-point lead in favor of team Busto ni Naldo na Istoy. Servisyo Busto ni. Busto ni nakaburak. Itok. Istoy. Kaya Konsyal Hawil bang. Babag ang tinae ni Istoy. 1-9. Last 3 ang team nila ni Busto ni. Kini para dos. Servisyo Itok. Ay gini. Drop shot overhead. Bang. Bagting ang linya. Inside good. 2-9 na. 2-9. Para Tris. Servisyo Itok. Layay. Wakabantes Busto ni. Diri na siya kilit. Paro adik Itok eh. 3-9.
Servisyo itok. La. Naldo. Inside. Bola sa. Tres 9 ha, 3-9. Last 3. Servisyo Naldo. Itok. Sige, pagkalubo. Bumbahang Istoy. Out ball si Tirol. Jace, 3. Last 2. Bang, last ball. Jadi itong scorer dito. Oh. Daday, last ball Daday. Last ball na. Para daog. Itok. To Isoy lah, kun sa Will. Side out. Side out, side out. Tres 11 ha, servisyo Tirol. Bustoni. Istoy. Bang! La kaniha. Bustoni ko hapas. Ubirid. Patay Naldo. Cuatro 11. Cuatro 11. Kini para 5. Servisyo Tirol. Inside. 5-11 na. 5-11. Cinco 11. Kini para 6. Tirol corner. Consawil again. 2 shot. Grabe giba si Naldo. Bunal-bunal lang Consawil. Size 11 na. Minahinag tabob la. City 11. La kadiha. Nga dio. Bukod oh. Servisyo. Tirol. Istoy. To itok. La. Out ball. Bola. Nabot. Ano bola? Juel na 3 bola dah. Servisyo Istoy. Istoy, goodbye na. Bang! Daog na sa game 1 ang team nilang Bustoni, Istoy o Ninaldo. Game 2 ta mga